Bonjour les EB8. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 1, la réponse immunitaire. Activité 5, les caractéristiques de la réponse immunitaire spécifique. Dans votre livre, page 22. Donc la manoul, réponse immunitaire spécifique, c'est-à-dire la réponse qui dépend de l'identité de l'antigène. بهمها شو هويته للانتيجين، شو نوع الانتيجين. Et les cellules qui vont intervenir dans la réponse immunitaire spécifique sont soit les lymphocytes B, soit les lymphocytes T. رح يتدخلوا بالréponse immunitaire spécifique هن يا lymphocytes B ou bien les lymphocytes T. La réponse immunitaire spécifique assure une défense efficace contre chaque microbe qui envahit le corps. بتأمن لنا حماية فعالة أو دفاع فعال ضد الميكروبات اللي يفوتوا على جسمنا. ليش بتأمن لنا une défense efficace؟ لأنه الليمفوسيت B والليمفوسيت T هن cellules immunitaires fortes، خلايا قوية بيقدروا يحاربوا الميكروبات اللي يفوتوا على جسمنا والأنتيجين. Ainsi, elle assure un état de résistance contre une infection ultérieure par le même microbe. كمان في حال فات نفس الميكروب على جسمنا مرة تانية une infection ultérieure يعني رجعنا نصبنا بنفس الميكروب أو فات على جسمنا مرة تانية نفس الميكروب، بفضل الريبونس immunitaire spécifique حيكون عنا مناعة أو حالة من المقاومة un état de résistance ضد هيدا الميكروب. Comment les cellules immunitaires spécifiques reconnaissent-elles les microbes? Comment réagissent-elles? Et comment empêchent-elles la réinfection? كيف رح تقدر تمنع إعادة الإصابة أو تكاثر الميكروب في حال فات على جسمنا مرة تانية؟ Le déroulement de la réponse immunitaire spécifique. Un enfant est plus disposé qu'un adulte à certaines maladies infectieuses. بدنا نعرف إنه الطفل هو معرض أكتر للإصابة من الأدولت ببعض الأمراض comme la rubéole يعني الحصبة الألمانية la rubéole, la varicelle الجدري, la rougeole الحصبة et les oreillons بكعب. فإذا بنلاحظ إنه عادة الأولاد هن اللي بينصابوا بالحصبة بيصير عندهم جدري، قليل ما لاقي شاب أو مراهق صار عنده حصبة أو جدري أو بكعب. Quand un enfant est infecté par le virus de la rubéole, فإذا الرubéole الحصبة الألمانية هي ناتجة عن فيروس. لما ينصاب الطفل بهيدا الفيروس يعني الفيروس يفوت على جسمه للولد للأنفان، il n'est pas préparé. جسمه ما بيكون مجهز ضد هيدا الفيروس. Et il se défend d'abord par la réponse immunitaire non spécifique. أول شيء رح يتدخلوا بمحاربة هيدا الفيروس اللي فات أول مرة على جسمه هن الجرانيولوسيت والماكروفاج، رح يحاربوا هيدا الفيروس عبر الفاغوسيتوز. هون بنحكي عن réponse immunitaire non spécifique. En même temps بنفس الوقت il développe une réponse immunitaire spécifique cellulaire et immorale. بنفس الوقت رح يعمل réponse spécifique cellulaire يعني لما الليمفوسيت T يتدخلوا، أو immorale لما الليمفوسيت B هن اللي يتدخلوا qui vont identifier l'antigène. lymphocyte B والlymphocyte T رح يتعرفوا على الانتيجين أكيد بطريقة spécifique، رح يتعرفوا يحددوا لهيدا الانتيجين. l'attaque plus efficacement رح يهاجموه بفعالية أكتر يعني رح يحاربوه أقوى، حتكون محاربتهم لإله أقوى plus efficace فعالة أكتر. l'élimine رح يخلصونا منه et prévient la réinfection ورح يمنعوا يخلونا نتجنب إعادة الإصابة في لهيدا الفيروس. يعني كرمال هيك on attrape la rubéole qu'une seule fois dans notre vie. كرمال هيك الإنسان بحصب مرة وحدة، الولد بحصب مرة وحدة بحياته، وفي حال حصب مرة تانية بتجي عليه الحصبة كتير خفيفة، بتكون كتير خفيفة، لأنه بفضل الريبونس immunitaire spécifique يعني الليمفوسيت B والليمفوسيت T il prévient la réinfection. رح يمنعوا إعادة تكاثر هيدا الفيروس بجسمنا.
حنحكي عن أول كاركترستيك للريبونس immunitaire هي la spécificité immunologique. شو يعني؟ حنشوف. Les cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire spécifique مثل ما حكينا هن les lymphocytes T et les lymphocytes B. Ils reconnaissent les antigènes d'une façon spécifique. يعني نحن بنعرف انه الليمفوسيت B بيحاربوا عبر الانتيكور. عندهم انتيكور على الممبران، عندهم مضادات موجودين على leur surface، بيحاربوا عبر هودي الانتيكور. Chaque lymphocyte B produit un seul type d'anticorps qui se lie à un antigène spécifique. فإذا كل lymphocyte B بيصنع نوع واحد من الانتيكور. كل lymphocyte B بتصنع نوع واحد من الانتيكور، وهيدا الانتيكور بيقدر يتعرف على انتيجين سبيسيفيك. بيقدر يروح يلزق بانتيجين سبيسيفيك عليه، بده يكون بالشكل متطابق معه مثل البازل. اذا بتتذكروا حكينا شك انتيكور سبيسيفيك على ان انتيجين بدهم يكونوا متطابقين، بيتعرف على انتيجين متطابق شكله مع شكل الانتيكور مثل طريقة البازل. Le corps produit des dizaines de millions de lymphocytes B produisant des anticorps différents pour éliminer les différents antigènes. جسمنا عنده القدرة يصنع أو بيصنع عشرات الملايين من الليمفوسيت B، dizaines de millions من الليمفوسيت B. أكيد هودي الليمفوسيت B vont produire des anticorps différents، أنواع من المضادات المختلفة اللي رح يكون عندهم القدرة يحاربوا pour attraper et éliminer les antigènes, les différentes variétés des antigènes. حيكون عندهم القدرة يحاربوا أنواع مختلفة من الأنتيجين. يعني كل أنتيكور هو مخصص، كل مضاد مخصص ضد أنتيجين محدد. الليمفوسيت T مثل الليمفوسيت B بس ما عندهم أنتيكور، ما بيحاربوا عبر المضادات. لا، الليمفوسيت T عندهم على الممبران ريسبتور مثل مقعد موجود على الممبران لهودي الليمفوسيت T، دغري مباشرة بيقربوا على الانتيجين بيلزقوا فيه عبر هيدا الريسبتور. كمان بدهم يتعرفوا على الانتيجين بطريقة سبيسيفيك، يعني بده يكون الريسبتور سبيسيفيك على الانتيجين كمان بالشكل، بده يكون شكل الريسبتور اللي على الليمفوسيت T متطابق مع شكل الانتيجين لحتى هيدا الليمفوسيت T يقدر يحاربوا لهيدا الانتيجين ويخلصنا منه. كرمال هيك les lymphocytes T ont des récepteurs spécifiques aux antigènes. كمان بيتعرفوا على الانتيجين بطريقة سبيسيفيك، بده يكون كمان شكلهم ريسبتور للليمفوسيت T شكله متطابق مع الانتيجين حتى الليمفوسيت T يقدر يقرب على الانتيجين ويلزق فيه ويدمره لهيدا الانتيجين.